Teman, ya memang hari ini kami dari pengurus pusat Jackmania menyampaikan surat aspirasi kami kepada pihak federasi sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia berkaitan dengan statement salah satu pemain Persib Bandung yaitu Maklok yang menurut kami sifatnya memang kalaupun itu bercanda sepertinya kurang tepat bercandanya di tengah situasi memanas seperti ini karena kan kita sama-sama tahu bahwa Persija gagal main di Jakarta, terus di Samarinda, tapi kan ajakan untuk teman-teman berangkat ke Samarinda juga, teman-teman supporter Persib berangkat ke Samarinda kan rasanya kurang bijak dan kurang elok lah. Karena kan kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan. Bagi kami, Jackmania atau pengurus pusat, fokus utama kami adalah keamanan dan kenyamanan dan keselamatan anggota-anggota kami. Jadi memang itu yang kami jaga, biar suasana dan sepak bola Indonesia ini tetap kondusif lah. Ini kan memang sudah nggak asik, apalagi ini sudah menjadi isu nasional ya, karena kita main di luar Jakarta pun nggak boleh pakai penonton, tapi di luar Jakarta boleh pakai penonton. Artinya memang ini sudah bukan jadi isu kedaerahan lagi, bukan lagi tentang Jakarta yang tidak mampu menjadi tuan rumah, tapi memang suasana nasional memang lagi sedang tidak baik-baik saja sehingga laga harus pindah ke Pulau Kalimantan. Ya, hari ini saya kedatangan tamu Bung Diki dan kawan-kawan dari Jackmania dan tentu menyampaikan beberapa aspirasi berbentuk surat kepada PSSI. Saya selaku Sekretaris Jenderal pasti menerimanya dan sesegera menyampaikan hal ini kepada Ketua Umum PSSI dan Eksekutif Komite. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Diki dan kawan-kawan dijelaskan ke saya tadi, ini juga normatif dan menjadi hak dari teman-teman supporter untuk menyampaikan beberapa keluhan tersebut. Dan juga bagi PSSI sangat berharap segala sesuatu menyangkut urusan sepak bola ini sedianya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat juga. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Diki, situasi seperti ini jangan ada kalimat dan hal-hal yang provokatif yang disampaikan ke publik, walaupun itu juga candaan. Kita sangat berharap karena hal-hal seperti ini sangat sensitif, maka PSSI tentu berharap kawan-kawan untuk harus menyadari dan sepak bola ini kan menjadi alat nomor satu kita, bukan untuk menjadi media yang menghancurkan persaudaraan persahabatan kita. Jadi sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Ketua Umum surat ini. Pak Sekjen, biasanya kalau pengaduan seperti ini akan diproses Komdis atau gimana? Surat tadi Bung Diki juga sudah berkonsultasi dengan kami dan menyampaikan itu kepada PSSI, ditujukan kepada Ketua Umum. Hal lain menyangkut pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siapapun itu kita persilakan untuk dilaporkan ke Komite Disiplin. Dan tentu di Komite Disiplin akan ditelaah apa-apa saja laporan yang diberikan. Bu, tadi Marco sudah minta maaf. Ya nggak apa-apa, terima kasih Marco sudah minta maaf, sudah memahami bahwa bercandaannya memang dirasa kurang tepat, tapi kan sekali lagi bahwa kami menyayangkan bahwa pemain sepak bola itu kan seperti junjungan bagi supporter ya, bagi kami gitu. Jadi apapun biasanya yang diaspirasikan dan dibilang sama pemain sepak bola itu biasa kita nurut. Nah ini kan memang sayang. Apalagi Marco kan kontribusi terhadap sepak bola Indonesia, terhadap tim nasional kan juga banyak banget, dan itu yang ya pasti Marco paham lah situasinya antara Persija seperti apa. Semoga memang bisa diredam semuanya karena memang bukan hanya situasi memanas di Jakarta, tapi di Bandung kan juga mungkin jadi berbeda gitu situasinya. Dan saya berharap teman-teman Persib Bandung supporternya untuk tidak berangkat ke Samarinda, tetap nonton di wilayah masing-masing kalian. Ya itu harapan kami karena memang sesuai aturan regulasi, walaupun memang main di tempat netral, tapi kan saat ini tuan rumahnya adalah Persija Jakarta. Jadi demi azas fair play bahwa yang hadir nonton di Stadion Sigiri nanti adalah supporter Persija Jakarta aja. Gitu sih. Udah berapa banyak? Ada ratusan lah, kurang lebih yang udah koordinasi, tapi itu yang nggak koordinasi pasti lebih banyak lagi. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Good. Can you explain about the preparation against Persib and Sunday? All right. So good morning, everyone. We had just the first training, but we already have long season behind us, so we know what to do. We know how we play. So it's another game. It's an important game, but we already have
a long season behind us. We know what you have to do, even though there is a big game in front of us. But we already know what we have to do on side of the field. Are you disappointed Persija can play in Jakarta but playing in Samarinda? Of course, it's our home. Jakarta is our home, and that field. I think if I remember well, last games we played there, we played really well. So we know the field, we know the fans there. They like the stadium, but doesn't matter where you play. We are going to play for winning, and that's how we do. That's how I believe we have to do. I think that's the right thing to do. And again, I wanted to play here, especially because it's a derby, it's a classical. So I think would be better for us. But doesn't matter again where you play. We are going to fight. We are going to do our best and play in our style. What do you know about rivalry Persija and Persib? What do you know about rivalry El Clasico? Between Persija and Persib. Yes, actually, before coming here, I think I started to follow Persija, and the first game was there. The first derby of the year. But I know it's an important game. I know both of the team, they are really big. They have huge fans. I mean, massive teams. But it's a game. It's an important game, but it's a game. The game we have to keep playing in our way. Doesn't matter if it's a, I would say, different type of the game. Involving many things. The country, everybody is watching, but still we have to do our best. All of in this training, some player is fun and enjoy training. How is the condition and mood the team before against Persib? I think that's our life. We have to have joy. If you don't have joy, why you are here? You know. So we have to go there and enjoy the game. Before the last game, I told Shane was the first time he was in lineup. I told him, please enjoy the game. I will be covering you. We can do whatever you want. Just enjoy the game because that's our life. And I think when the fans see us with the smile, with the joy inside of the field, they know we are going to do our best. Of course, we have to have responsibility. Of course, we have to be serious sometimes, but we have to have the joy. If not, why you are here? You know, for me, the training, especially in the beginning, scoring the goal and celebrating, I think it's really important to have this joy. In the last Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.